कोलकाता भुशुड़ा निर्माणाधीन 5 महला कोठा ए 2 जन मृत्यु होता बेले 10 जन को उद्धार कर दक्षिण कोलकातार मेटिया ब्रुज अंचल में घटना घटी आहत मान हस्पिटाल भर्ती कर घटनास्थल में पहुंची पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्थिति अनुधान कर हस्पिटाल जाई आहतों स्वास्थ्यावस्था पचारि बुझी आहरी किसी लोक भग्नावशेष तले रही आशंका कर घटनास्थल में उद्धार कार्य जारी रही घटना घटवा समय कोठारे कहीं नथिले तेबे पाखरे थिबा एक बस्ती उपरे कोठा भांगी पड़ जाइथिला सेठारे लोक शोईथिले भग्नावशेष तले कहीं रही जाइथिबा आशंका थिबारु गैस कटर लगाई तलाशी अभियान जारी रही कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट एवं फायर सर्विस टीम घटनास्थल में उपस्थित अच्छा घटनार तदंत पई एक 3 जणिया कमिटी गठन करा जाइछि। এই অপারেশনটাই যখন থেকে ঘটনা ঘটেছে কলকাতা পুলিশ কমিশনার স্পটে ছিলেন, তিনি আমাকে টাইম টু টাইম মেসেজ দিয়েছেন এটা ডিজাস্টার। মেয়র নিজে স্পটে ছিলেন, তিনি আমাকে মেসেজ দিয়েছেন। সুজিত ঘোষ আমাদের ফায়ার ব্রিগেড মিনিস্টার, তারাও সারা রাত এখানে ছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশন এবং পুলিশ এনকোয়ারি করছে। আমাদের প্রাথমিক তদন্ত হিসেবে যা হাতের সামনে এসছে সেটা আপনাদের কাছে আমি বললাম, বাদ বাকি তদন্ত করে প্রশাসন অ্যাকশন নেবে। 13 পিপল অলরেডি আমরা রিকভার হয়েছে, মানে বার করা হয়েছে তাদের। আরো লোক আটকে আছে, हम लोग वो देख रहे हैं।